أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Kwezi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inu barua bokao ngani bwesheyo wanama onti pia walo harmwa yembwana bokao riandisa abeko andisa hale shasi wasaya si handisa uwaza rangulo 24 mars 2019. Tijomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ike nyonti pia ngani wanono ngani harimwa raha na uomba Mwenyezi Mungu ike message inu kejo waswili wandu onti pia walo harimwa bwana na banu ekasi wasaya rambado wandu onsi pia singari aminiyo ka wandu walo harimwa bwana inu wandu wenji walo harimwa emabara yonti walo harimwa tizinji au kaya unumswiba wa hunda edaula ya hatu rangulo 24 mars 2019. Donc abo msiba bokao ngabo bokao ngwashindao wajitamka waonese mahoza ya hao waliho ndezajiri ngabo wenji bokao kwa shindi wajitamka na yote tafsiri ya ukaya kwa tuhanza wajitamke sha hena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hariumbuka sonti pia siti sawa kabandu bokao hawanika namna yokawa shinde washemeze akawarwa rilwa ngabandu bokao kwa shindi washemeza abonge hokaleo wandu wadiriki ukainumba nelo na wandu wenji iyo muhimu au kayo yotsongeza haina namna mru yafanyo reaction nena mru yajelezao na ula mtsango wa hahe ni wakati mru yajo ukaya inumba nelo na wandu wenji abwe manadamu wenza akili ni wakati bokao hajangurongozo wa komori au ngufanyo action fulani sha yobima haku holiho dizo yanzo yambe ili yatijwa mbandongo bokao ngazi lola nao nomba bahanu ya nshio na balo wandu jina ka weshaza ngozila kwa tingojo ona ukaya bala emru wamboze ndongo wala mru kangu tsamba batani ndongo bokao kazitina hatamba mshinzi ne bwana ye baru wabo kao tijanzani boishe wana mapya walo harimwa bwana inu baada ye point hadani hiyo na dukaya wandu wadojo kabanu inu bwanelo na wandu wenji sio numero 1 numero 2 ngari kubalia nao kaya zenyakati za mwiso zinu rangulo 26 mai ngabo mibadiliho minji bokao iji donc mibadiliho hiyo bongwa hibenze c'est normal wandu wajihunde harimwa namna zindwaji badaboze namna zindwaji hizo tena zohuja tena zijazionesa ila namna wandu wajikomporteo raka au niveau organisationnel au au niveau individuel o harimwa zinaweza kusubwa nayo. Donc tirenge mbabi za remarque heluga ya shizungu ole bon ukaya bon ngabo mbabi za ndongo bokao lazima nije nitsange o harimwa bwana inu madama yani si wasaya umbaba hanu bokao si jifaliki o harimwe bwana ukaya hena mndungeno umbaba hanu bokao yushinda habiri si wasaya si ujifaliki harimwa hula kutsanga ila ideologie general au ila vision general ya utsongeza wandu wakebadzima au kaya ka wandu wakabadzima iyo ndio utsongeza wandu washinde bwana inu ya ayyuhalladhina amanu la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum garibakisho harima ya teori hiyo ukaini wakati wandu wajo utambaliana abo wandu wajo kaya maafebli wandu wajo ka wangu wandu kwa ushinda embwana. Donc si ubaki harimwe mahadisi ya hatu no harima za participation za hatu ya utsanga ila namna ya ukawa ndu renforce umoja wa hatu haukaya iyo ndio sharti yokari shinderi wanembwana ino abo wakatezinji ekarija si wono ukayanga bo mbabahanu bokaunga banzo bake afebli oharimwa yepo muhimu ya ukarike bazima si huja rifanya intervention iliribeze rekebishe wandu wajojo mjia oharimwe harimwa isofi. Donc abonge izo na remarque en personne holiho miudunga zendongo namna zizijirio d'une manière générale dokaya bon zenyakati za zabira bon yende imkinisho kanga sina gouvernement bili wandu sodo ambandaro exil sezino no andungo na gouvernement bili izo ndizo bokao zipangiwa ni wandu bokao nga harimwe bwana inu bokao bon yani wajikaza daula ya haki au na isimu bokao na mndungu jojibiwa yapa. Donc ce gouvernement bili izo bon si wasaya au début bon karja kana ndongo za ufanya ukaya monsi ngari kubali yao ka cercle yonraji ngari kubali yao kaya za ideologie zo zinji ngasi ondoro harimwe bwana inu shawonsi pia ngasi na objective nzima yokayari affaiblissement balu kumana tarimto to katireshia zefikira monsiri jono kaya karetina wakati yokarende razingare wala wandu wambango yanzo guvernoma riwarejeze karja joshinda rifanya ngo amanizo donc rigi place ukaya donc nardera afanya namna bokao ze guvernoma bili zinu
ila namna wajoka ufanya hazi hatari jodo shiliana ukayerende rake na gouvernement nzima shana rifanya hata batsipari he indini batsipari he fiz ya batsipari he confrontation au bapari ha conflit holiho ndeze hazi ze gouvernement bili zijoka ufanya iyo de namna sisi raji panga habo yakayanga ribakio harumwa elwa ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aboka fattaqullaha mastata'tum la ikraha fi din banu gabano gobo kawo mngu joshinda azifanye gabano gobo kawo mndu kana uzishinda eze ndonga zedunga utena no wakati riji hisi ukai karna ushinda holiho ze gouvernement isazi annoncewa rendera ardiri menye c'est très difficile rambo kawo ngamfanyona yabo abomfanya nawo mwe hanzi gouvernement ronokaya iyo ti logique ketsi njema ukawondo walo harimwe bwana ko nazijitaidiza donc sisi rifanya ukai ababasange bidori njie uharimo wandu bukaongwa uharimo bwana ino ridowa para ili riraswire ukakabatsi conflit uharimo zile hazi mbali na bari bukao wafanya donc izo de namna sisi wasaya ranjio harimo ye bwana ili bon mungu ahibenze abongabo le kungumanyule jinje bukao kalijanjia uharimo ze gouvernement zinduzo mbili amande francome ile au niveau national ne force vive na ne mikonsi mbali na mbali FTD na uno neze apelizi nji zaja ya harimo Faransa ne zensi mbali na mbali bukao wao bo wondo bukao toujours ngasi harimo bwana donc ye ndongone Parisa uharima ye eseyo yani le dauzo lokanitsa ni jirido jua enamna zazifanyishia hao ilibati doka mremano hata uharima ze media no harima mikonsi mbali na mbali donc rikanza rasura ukaya ke gouvernement ya Mustafa ngo ajipresento bahanu au de ya zikonge jipresento ba sharifanye hata batidola wa discours tsasi lokawan ngo control tishaze discours pia zifaliki objectif yondogore hanera kawianza ya biliri jokaya leo aketoka mathalani ya gouvernement Mustafa ngendo yafanye mahadisi daona nsi fulani au ngendo ya hadisi daina ambassade fulani rasura ukaya ye grupo ya ziko kwa nenda wajimndo harimo mahalani hula donc yode na masisi rakawona ukaya rijue na hunu wandu wetwali koma ya à la fin wandu wajohenda wafanye gouvernement nzima d'union nationale wakati ye bwana weya joroha bon wakati wandu warekebishe ila namna ze voti zijobira halali na transparence harima shetsiwa shanzuani haraka kambwa benzi cha ze problem razi Parisa harima embabiza demarche hizo handani bon naritso andise handani ngeni je adunga yabo rabekwa ya d'une manière chronologique ya ordre kastaiki na beza husue gouvernement ya Mustafa na bene gouvernement ya Ziko shaka irina beza jiri nyumeni Paris ukaya problème ya jiri Paris ya ukaya ini yambo appel de Paris qu'est-ce qui s'est passé handani sisi rishangaya ne fikira ya ukaya ari ngabo wandu wasanctionewa ni appel de Paris bari habarije wende watwali namna yokawende wehensiye gouvernement ya Mustafa batinokaya wandu wahe ye appel de Paris woni karuhusa donc ye omani ojobaki endika mjojo c'est bien normal le wandu wanokaya banu wandu wa blamu wananyao kabanu fikira hamanda yinu ikostakiri fenjauri yo mafiti yo mohena wandu wako ya jamba fami wandu kana ze deba izo henna usiku shaifikira yokaya banu wandu ngari wa sanctioneo ila fikira kitoto bango go sanctionner za darindi ebana ko sanctionner sikwa no ya difference ya mndu hazina na moto dokonda do fikirize long terme ye fidel yo harmo long terme ahemba na kamili yo de mana bukao yepo ya handani tikanza ni sintindio na ndona dojo kabane bwana yinu ngio na wandu wenji ye fikira ukama ngamdoma sanctionner wandu iyo tafsiri ya ukenda namna mfikirio ngamfikiru kabane bwana ngio Paris kamtso fikiru kabane bwana yinu ngio Marseille bwana yinu ngio Lyon bwana yinu ngio Nice bwana yinu ngio Komori bwana yinu ngio même Japon bwana yinu ngio Marekani donc wakati makaurengaza decision za hanyu wakati na yoside problem ilo na appel de Paris ba shahena wandu waloba hanu wafikiro kabala bala wala wandu walo harimo bwana waochi harafani wakati wafikirio warengo decision kwatsu angalia ila famine kwilo harimo bwana shangwa jifikiro kabala bala wondo walo wandu dai et finalement wandu wafanyo dérapage c'est pas la première fois wandu walo harimo bangazo au wandu walo harimo tifulani walo appel fulani wafanyo dérapage ze dérapage ngazi jao haukaya wandu wafungwao watilo harima emne chonchoromru wandu waliyo halafu wandu wafikiru kabla emne chonchorola bala ulande dule megu kamili na ulamne chonchoro parapuri wandu walu harima banayin donc leo ngamjo jua mke harima e groupe yanyu
mfanye ndongo shaka kamjafanya long term pense ya long term yokabanunga ci harimo bwana pia gamjo ujua mfanya ndongo mriti harimo problem so harimo bwana inu pia mrimenyeleza ndongo za tu pia donc namfanye précaution dès aujourd'hui rangu leo ni wandu harimo na group mbali na mbali yani namna mjoka ujibalia na mdofanya ndongo bokao kamna uje mriti harimo problem so ndo harimo bwana pia abonge fikira yoka ya ari leo ngabo wandu wenda wasaidia Mustafa we hanzi gouvernement yao halafu fikira kanga msanctioneo fikira bokao keja twaliwa a long terme harudika mja itwalia harima context ya ukaya vanu nyinyi nyimna party harima wandu wenji na makungumanyo menji walo harima bwana hii yode remarque yanda ya bili bugwa hibenze les conséquences ya jiri shairi ti harima trouble pia irimenyele sura wapia sondo harima bwana na dokaba wakafanya reaction wende wafanya utoto katfuara hano utoto wafanyiwa harima efikira he sanction ulio yokale wake na problem interne leo ambilo kare wa sanction eba si wasa karije kam sanctionnewa si wasaya karije ngabo wandu mlo pari ma sanctionnewa et voilà yo demanda ranzoni mwambia nuka kamtafadhali Mwenyezi Mungu madoko beruka banga nyaru mwamne ichonchoro harimo wandu walo harimo bana yinu nyi wandu hata mlo marse mlo wenji na mdo jijua ebanga nyindao ebana position yanyu hindi ebana influence yanyu hindi ngabo ndongozi njizi jiriyo harim kabate mdulo na chanizo wala kabate mruzi dungo sha isori juando kaya harmaze media ngarimone ngamrone sawe manifestation ba shese no kuzokari ndo sanctionner sans fou kabate mdujo za bali hizo halafu wala wamba wafanywa reaction waja wafanywa utoto bakanjo paro no toto huo yani wandu watimizima hamengo mine uheya kamjashida mwafikiru kayabwa kama ndo warima ze manifestation bakawa hizo zo filme wa enusiku yo wajibu ze manifestation zifanywa Paris ze ndongo zijirio rambilwa pia yo wajibu yo ndeze ndongo baka uzuri tia jitihad halafu msubuti mwende bala harima sema ze kamera yakaola ila tinda ila ngo amba diaspora positive wakabaraka bajapangi wa jaish la hede diaspora ila ya handani ila yakapangwa ije menyeze ndongo zatu halafu wakaujabala wajawatu weze filo harima ze micro wamenyeze manifestation na bori dungu kayaze manifestation namna ya handisa ndani des discours izo wizo karjesha mbya jua discours ya mokaya abonyi wandu ba sanctionne wamtije chaze des discours ibaka harima ye cible ukangariwa nao na mdogo fulani des discours za fardini bokaunde akane micro wakati waraka udunga zenongo halafu wandu adu hazwatimizima hamengo mine uheya kamjashida maja fikiro kabanu fikira mwetwali ya iyo mwetwala ndanyina shetwani mje harima ole mengu mje mdomenya ze filino ziaze mikiro hama wandu watunja shioni yidele ila wadahu ya kimafiti afala taqiluna ibanye kam fikiri ila fikiri ndi ila ona banu na yabwa mndu mzima shami hajarongoa abantu hanja hapo amwa showo shami hajarongoa sha group ya kamili ya wandu waduhazi wabaligha akili kwa jashindo wafikiruka ya akawaje wafanya ndugu Hamada Zila abo watie bwana tashi fonsi pia wanike adversary mvule wao kabate discours kati ndizo non c'est vraiment c'est honteux wandu waduhazi wa kamili watimizima hamengo minoya ngamjaunda reaction yindo ajine ufanya au mabaki harumaze problem interne za hanyu shanga mjao harimwe manifestation bokao yayo siyo aduga hina wakati mjemzie manifestation atfanyishie mjemdo menya ze mikilo mdo toaze fili wandu weona alafu mwajibuwa ukamjeka hona hayo kabala wandu tukaona kaya bala mlataze kaseti ibala rofanya ila fikira indi ona bale zisikitishao bale wala wandu mbilokari wasomo ibala ukatuma kufikira ila eribala msobu liado wakati dovi wala shetani wala ya kehenda yambie wakati mtume sallallahu alaihi wasallam makafiri maka wakadeside wende wo mtume shetani ya haja yatowe fikira wa yedun maniere direct ya fikira ila wiyo ila fikira iboka wetsola wana na ibilisa wae ilije riteta sharumwe bwana yino wakati mtwali yao na mfanyize akili zanyu zidoka yabo mdoju kabanu bano bwana ningyo na wandu wenji
gamjojo fanya ndongo mritiar ma problemu swansi pia manazere zon mazahanyo zitoka ya kitsoka ya mathalani gamjo hari maruku amando siku utsiona juhari maruku nafanya diskuru tio no atana joifanya nsi ibale mana nafanya diskuru ila hindini wakati kweli mtu mzima yojofanya error yojofanya derapage cha group ya kamili mwende mkanti mkafanya bunjili yomjwe namna mjokofanya reaction ya wandu wandari wamsanctionne bokao sonoro hari mabana inukaritsu jokaba nyunyata nyinganyi yo kwa jamba ndogo za sanction na mafiti hanyumfanyao halafu mjo hari male bango bokao ndo mahala bokao sisi ona banu sisi rolo munu ngari juwao le bango lila lingofanya manifesta la de bango ngori dungao hari mama hadisi ya hanyu ya tijindri yo kama simbo laja nayo wale karitsu do ya dunga il s'en fout. Donc c'est vraiment video wadu fanya hadhari. Et voilà. Et puis ararona kanzani ni ambede ya husu ze gouvernementalisme. Ze gouvernementalisme no wakati yani mdungu ono hama bungwa hibenze ngari ona ukae kabati ndi bon kabati information zila wao tsazila za ukaenga bo hatamna conflit ngabo mna ndongo baina ya gouvernement na gouvernement sha ina wangu afanya uzi zao jusqu'à maintenant sha e problème rio nao mndungu ono hama kati wangalia kama gouvernement ya Mustafa namna ifanya uhazi mndungu ono hama ngabo manki ya udiriki ombabahanu rijihundao nena mna ihaweliyo okay ihawe namna iliyo ngetsa hao wanduwa elargiste ndondrondo lebaango ili wandu wabahare wandu wonsi pe walo harimwe bwana wandu warudi watahe wandu wasa tena wandu waji warangari sha ze analizi zangu en personne namna nionao surtout kati tundumba be namna group ya Mustafa Ijibali yao yani mdungu baliyo ama wandu yani wandu wajitrompeo ne environnement politique rilonio. C'est-à-dire que hama wandu bokao ngwaona ukaya yefaziriliyo inu fazi tekniki. Ukaleo mathala namado wakati wandu walona anti wandu wamboka bano abasa na riwahi. Bien sûr on va technique ngwa muhimu. Sha toujours ngasi harima on va politique. On va politique donc ngaritsa ho soutien, ngaritsa ho population, ngaritsa ho sensibilisation. Zinogezo pia ngarizi hutaji yao. Donc halafu mreka udungaza ndongo mdungo no hama ngwasasanya ya cercle. Ya hao c'est-à-dire des stratégies za hao kaziti stratégies zazila très ouvert za ukawabeze warambio wambe ukaewa waondeze stratégies zazila za ukawabahare o wakomori wadunge zila sensibilisation mbali na mbali ngono ili watie shime ila ula mjo hao uharimwa bwana madama fikira ya nyumeni shamdungu ono system tishia mzima harimwa wakaoneso kama ngoni mweze ngo watu ali wajoka hina ndongo wajoka uzamba sha wajoka ya ngizo harimwa zendongo wazamba ao shangizo harimwa harimo birilizi halafu boso wenji wele wanai waleo kamge bidio waunguweze relations za ende neze grupu zindwaji au ndo neze personalize zindwaji rabe kwa wao ngwabo kwa jonguwa sha yani mria do tundaze ndongo mrugo no hama wajitia harimwa mna yani wajitia harimwa mna igobo alafu ama ngwatsingojoka watitata badabu wa disparaisse. Donc c'est ça ce que j'ai remarqué. Donc nabo mimi ngamina remarque personnelle bokao bon nswa zanzambe sha ukaleo wandu ngwasasanya we cercle enamna wa travailler ndugu shido hahisi. Ya remarque ya bilite na niona niona harimwe group ya Mustafa bien sûr wandu wafanyo hazinda ona ndugu hisukanga bobose wandu walona experience na wandu watona experience. Ndugu hisukanga na wandu walona maturité na wandu watona maturité. Ndugu hisukanga na wandu bokangwa ajua we bwana yenu yandi sandabi ngendo ndabi ndugu hisukanga na wandu bokawa atakatujja bana ngendo ndabi. Ndugu hisi. Na remarque hiyo il faut faire précaution. Okaya amjomnikani mfano. Bano ya équipe de travail iyo harimwandoko za siasa hiyo ndio iwazi wao shati mndu mzima amfikirika kwa komori wenji wadu ambabuka yari Muhammad Taki Abdul Karim araka na karizma akana uwezo
hakapangi hamru wa kisiasa wa kweli wandu wenji wambe namna hiyo na wandu wenji ngwa aminio kaya harima zezi za rumanai de yezi ya Mohamed Taki Abdul Karim. C'est-à-dire que ye personnalité ya wandu wakubali ye ilmu ya hahe selu ya wakati wandu wakubali ila haka hanza ensi ukaleo namna apange mkomori wandu wakubali sha wandu wakubali yokaya ekale oyezi yahi evaluer lokaya eshue shada wandu wajuka hakana entourage batani hakana entourage ya wanafiki hakana entourage et voilà finalement terminé he namna bukao wa komori weshilia abo namtafadhali Mwenyezi Mungu nyi wandu bukao henna wakati gamtsingo uja mweheza le jibola Mustafa na mudema arengele jibola Salim Muhammad la astaghfirullah la Salim Ali ya mirundo kaza Mustafa mvubala na mdo mudema arengele jibola la mnitsambaza ndo adoeza ya Mustafa nbarike je kamjar mazit kuzranyo Mustafa iyo ketsura mbata manongo wakana ushina banata msama mbokaya ngena 73 abo 73 wesale mewa abo ye meli yebalia ejoka hizo mesande entourage shatsindae ko samra bi hamdumdu azi ya bito wakati wa harima bwana abo zendo go henda nai de entourage hoenda ndo de entourage haizo si wasaya gasina remarko ke entourage ya Mustafa nyi wandu mnonda nyire kamada mwetundu kamada mwetunda baba no si wasa si hanza rambeze nongo wakatista ikozamba sikari jibiwa redore jedi ngonera mboka balazi zenongo ikausta ikikezi birijao asi hamba basa wakati bado faida na mwedemu atunde baze ideologie zirumishi hao harimwaye ye mna circle wa Mustafa si wasara nisono kaya ngabo indini ngabo vision bokao ngabo comportement bokao ketsu dungana nezaka ustakizifanyishie harima on va politique on va technique on ngamjojo maboka ya bo eso c'est pas important ukaya ye population wake au courant sha on va politique istaki mrone sasa la talaza hanyuza ukanga msanganyao wa komori wajibi wao wa komori jao shemba nongo redunga on kwa tsingo heza le jibola Mustafa na banu enamrubokao kweli hakautukuza Mustafa wesa ngujulo otsindabaha abo siwasa bokao rango utotoni si ujusi humjua okatiranje harumwe bwana enu dele debi si humpara si hadisinda sinae si umuzisa eze habari zangi zoje hata yabo yalo hu Dar es Salaam si humpara si humnikaza ide zatu si mwambie ko ebanu ngoeshije ebanu ngofanyoje ebanu politiki ngenge ndao namna wakati si ufanya ze habari zonda sinae na wenji waundo wanzo Mustafa wamkubaliyo ukaye Mustafa tsindanyi majabaha mwafanye mnetengo wanyu woyi no wandubuka wojwa Mustafa wojwa shosha Mustafa wandubuka kabla rae jaja mwafanya ya guvernoma yanyu inu ukajuma humpara ukahumjuma ula shawiri ukahumjuma undemande ukahumjuma utahawaji ila namna za habari zendao. Donc abo monsi namretele jimbo la Mustafa bauwo ukano shida fanya hata bandongo zero ye personality ya Mustafa yokeno shida fanya hata bandongo amundo tsokanga yabo ngarijo kakana kulwa shabano akamruka jolo abo yetsokezo karo ngo rumando muguru maze ngo bakawa galabu akawano ngoeleza ngo za huso silamu wa monsimbili bange bido rais mwadilifu c'est pas une question ya rais mwadilifu womna party mongoni mwana party usaura isake nae getsa homdu courageux getsa homdu bokao yoshinda hapuse ze hazizifanyiha mndu bokao yoshinda haka decisive wakati decision zirengo wao estambu manado bokao hana vision so manado bokao nguelewa ze enjeux régionaux internationaux mndu bokao yani gushindo omuwe hena sujet jao hashindi ha retraite ha niveau tsaila bokao ile ma spécialiste warenge ye sujet ila wende niyo etc ngabo shartu zinye bisa mndu leader chatido kayari mndu wa bwana dabala bwana hajo wabiri wenji wakawenji wandu wa wanene mercenaires donc les jimbo loka Mustafa Mutsimbili yide mbano ngori singohishi no watu wezaleza jimbo la Mustafa amrudini rejeze wandu bokao ujwa Mustafa
sindanyi mwaja mfanyawe guvernment danyi naye wo wandu bukawo wodo mhadisiza wo humjua habari wo humdunga zenongoza hahe o wakati yapashi ya ngwa msahao ngwa juo keba nguyeshije ngwa weba ngwa ndo bondo wandu wa Mustafa shatsindanyi abo yonge bidomo lewemba biyo ili mbuweze akili zanyu mwangalie namna embana ibirao d'une manière générale. Donc abonge yani remarque do kayabo mimi ngamtuhumu kay entourage ya Mustafa keti à la hauteur et voilà. Et voilà. Donc nebeze tundo karela ufanya hamado wanwaji. Na mimi remarque ya hangu keti à la hauteur au niveau politique. C'est-à-dire que yani zila group mbali na mbali zilo harimwe bwana kwa jashinda wahunda hata mba puwa yo kai waheziwa aunga bomba bizahazi zifanyishi hao ili yani zila group mbali na mbali kengo afanyo jitihadi hata wawenjeze ila sensibilisation na ila ideology lo harimwe bwana shamdu gono hama wende ngwa jifungutsa wo hama mna tundu ilimbo se akaezi iroha halafu mbase wadungane wende warume shemba biyo na mdiwaze eni wakati mbaba alikumana joenda zae o mikonsi ya nyumeni na mahadisi ya nyumeni na decision za nyumeni na ekipu ya nyumeni iyo ngebidori kubaliane mbabi iyo ni ko harimwe so za hanyuka akamba balu kumanende zae haba amansura ye group yanyu iyo kabati hata mba efe wala kabati hata mba pouvoir njokaniyo babalu kumanende zae wanrungu endo wa kenti en même temps on doit discuter haukaya bo il est bien clair ukaya ze forces vives kuzilo harimwe bwana namne gouvernement yakopangiha shawandu wa eshue namna tsaila ya ukaya yani wandu kwa jele wana surtout da zile groupe nku zilo harimwe bwana donc abonari kubaliana ukaya ganyi harimwe bwana yinu mbitashie strategie wandu hasane hata watu bwana woy shake bwana wesa hatolwa glazimando ardivaje wakenti watowezeze kuchunkuchu neze nkachankacha wandu waje ukaya omwe zila force nku zilo harimwe bwana yinu zidecide o la président de transition zirudi décide ila equipe bokao kwa johenda wafanye hazi dao ne président de transition harima groupe ya ziko groupe ya ziko rishia ye gouvernement ya ziko abo ye hanti bada huyabo bo wakomori ngwa dunga wamfikiri wakomori wenji ngwa juzi sawo masuala ukabanu ye gouvernement ya ziko ngiyo daho iyo tsongeza si wasaya hata mduka tujua mnugu joka ufanya analyse je katsi na hata uwezo kafanya analyse shabo izorijua ndo kayabo kajeshi okawafanya conflit bahanu au hata problem bahanu kajeshi hata au wafanya namna taila donc bon hama wanwa jojo abokabo sema mandu kwa tuyona wanwa basinga bandu wajamba hata ko baseba nuketu existe ngabo wandu wajamba ebanuje. Donc abo iyo ngetongezao leo yani mdukati na remarque tsazila zokale oya jambo kabanu nyiwandu wa he group ya ziko ganyine problème yako au niveau politique kamtsunjahuru na kamtsunjahuru puisque bon dès le début jusqu'à maintenant yani mdukatu Paris ukaba fa ngabo hindini mdukatu kwati ma visible wala karjeshi ukawende mathalani ngabo wandu wa Marseille bafanya homa bakafanya manifestation hiyo iko wandu waziko wabiri udahari mwa binjola manifestation watafijo hiyo hasibabu ya ukaya kwa jasha wiro wananyao karijona ndo amandizo armwa zile zozio kasadiri karjeshi ambandongo tsaila itsongeza kale wandu wafanyile critique au wandu wandu beba ngwa ndo bishabo wakomoro wenji wa tsingovumbwa pour le moment ngwa tsingo débattre armwa ye sujet husu ye gouvernement ya Mustafa. Donc haufubi bon harimo pande waziko de groupe ya aibo ngarilindao bon shabo izo sisi rakara para dès le début hamade namna wakati raka babula dirishe lokate badirishe ya bulu rado jare hadisi mbabi da sino wandu wa Mustafa. Donc comment dirais-je ridika hanzarike mwahebenze wafanya hata batifanyie conflit
wado tunda ina mahala bokao grupo ya Mustafa ngo abuje au sha wado tunda waraswira ukaya kabana do parihaniha mna conflictola au wende hunu wende wanwabiri wendo mahala ni hula wala wahenda au leo mathalani abo raona ilarifu ya biraenda mali alafuridi rone mathalani mndu waziko abirende mali donc sisi garno biorizia tunga malizo kabangara mbao wandu waziko kabo esamuono ilarifu esafanyapa henda fanyapa ngu represente ukangu represente nti harimwaye bwana yinu hende mali donc aboke tukestaiste kimro mwende mali mwende maboka ya voilà si président de si singasina a gouvernement de transition a gouvernement de libération donc c'est faux parce que comme fanya namna hiyo abobo mridi créer confusion. Donc ils ont des enbios aussi wasaraka wenda zitifanyishie donc hakari jao na upande huu arimaze gouvernement zombili ukaya bafanyi hamna ndongo itoka na ndongo sola ya ukale orendera pare wandwaji orendera pare gouvernement fulani riwambia ukeka fsa ikimfanya ndongo fulani bon harima mva huu alhamdulillah donc kabati hata mushkila donc abo hau resume ze habari zanibe habanu montiska ujani be barua ya handani ukaya hina mrulo harimwe bwana yinu na dojo kabani bwana yinu ngio na ndu wenji hina mrulo na apeli bahano olo na grupu bahano ya tsidofi kirukari balende lulo na wandu alo harimwe bwana yinu halafu wende wakati wandu wafanyoze reaction kazi problem zanyu interne shangabo ndongo bokawa kazi lawa ngaziritisa opia ngazirimenya opia abonge hina mrulo bahano nenda grupu ilo bahano nerengea dabo hao watidofanya ndongo oyo kaijeri menye yenikea adversary shabaha yejairi yono yejairi critique. Voilà, yo de point andani. Et point abili ya nibe habanu tikanza nje ni onoka yabo ranguze gouvernement mbili za fanyishia donc ngabo zero remarque mbali na mbali ngabo mbabiza za jitahidi razifanya rabe haze message ukana mfanye précaution hata batipari hane conflit ben haze gouvernement zombili madama kabaja kaya nzia indwa jakati ndiyo ngwajalize message hizo ziwasili mais bon zinyakati za mwiso wanu wavumbua hakuwe gouvernement ya Mustafa surtout de hari mweshi zikhabari za jiripari hari mwe manifestation yala ngobo kao zidudu samu halisi donc bon yetsongeza ngari onao kaya gouvernement ya Mustafa bon ngiona ndogozo hamba ngiona critique ngiona observation donc rika hanza rije ribe observation ya hatu kaya na mretile jimbo la Mustafa baba no wandu watukuza Mustafa tsindanyi sha Mustafa wonge na wandu bokao wo humtukuza wo humjua owenji wa hao kwacho harimwe ekipu hiyo donc wo wandu bokao wokajuma humtsaha na umhadisiza na urenga fikira na humtia mvu kabla ra mwejaja mwafanya gouvernement abonge akari rele wana yabo na rijar mwepo muhimu kaya siwasaya karituhumuo ukaya ekipu ya Mustafa na mbeze mfanye verification soit ya ideologie politique mwe hadisi ngabandu welewa naye puisque mndungu hisuka mji ya mferme amguji hisi ndongo za fermeture donc mdukatsu hisi hata ukayale gamshidomu influence harima zeze apeli mbali na mbali ngamzi influence harima wandu influent walo harimwe bwana yino shahamanga mjirenda ojenga mjire groupeo donc yo wakati wandu ujonjia harima error hamandi yo batsino ka wandu wajua sha donc yo lazima rimniki rifanyero remarque hiyo ukaya mndungu hisi hamanga bo fermeture harima au niveau politique bosemi ngabo wajidanganya ukabanu wandu ujojokana namna mbili ngabo omva technique bokao ngabo wandu bafanyao hazi ngabo politique bokao ngebidwa wandu wake ma plus ouvert wake dawe no wandu pia wandu wa hadisi wandu wadohi wa joueur wali harimo sensibilisation ukabanu si wasari jo harimo za réseaux sociaux kati banu ya role ya hatu dès le début do sensibiliser ces mentalités za wakomori wajukaba ngasi harimo hatwari ngabo wandu ma politici walo komori aringa bombe akonifanyila critique yamba balasha mietwe kala harimo za réseaux les problèmes alonio shae bwana huo wandu wao wandu kwa kama politici wa Komori maraia wa Komori wakafikiri kama politici wao ongo ajuka ushinda wa sensibilize wala wandu walo harima ye daula wabalie wasemoroni wandu wende wafanye manifestation wandu watoe azali halafu wandu hamanda ongo nifanyilio critique alors que ze messagini zifanyao banu ngamjwezo nifanyao na kwanza nimwambie mwanama huo politicien huo nane ma politicien mandwaji ukaya balenge rio nomba ndongo au niveau national katika jarma za réseaux sociaux sha inumba nzia ya umaruo wa Komori surtout wala wandu bokao wasomo harmayensi wandu bokao siwa vize donc nana wala wandu harma za réseaux sociaux rishinderi wafanyile conviction ukayensi ya tungio harma khatwari rio jane argument
zawonesoka ensingio harimu hatwari iyo ndiye Mwenyezi Mungu arambia fattaqullaha mastata banenu nasowana hemba byaje ushinda donc gari wanao hemba na yinu hemba biyinu hakende hemba bibo kao ngasiniyo donc ngari nao kaya omwebo wanungu atsangao harima hula ukaya wa Komori wa maruhe wa jukaya yani nsi yatu ironga mateka abonge gango no kaya ze participation zatu zinu kazitina mradi mbombukiyo iyo evaluation yao gojojo ukaniyo yani wo mdulo harima ye ndini wo mdulo harima gouvernement ya Mustafa no shabon aizo nanzo nambe dukayo mahala nirili ze haziri fanyao karitsu fanya ndongo hena mna inu shaban ngari viseo wala wa Komori bukao harima ze rezo sosio bukao wasomo yani riwa maruwe na bo amfikiringa bo wandu wenji wajono kaya omweze participation zatu shazila mwa wandu wenji bukao wakausiuha wakafikiri kabala zenongo rizamba au zila batani na alorko zenyakati za mwiso zinu wandu wandi sona zila consequences bukao rika uzamba ukayabanu attention wakati gouvernement rengwa shimvu ilange ndo enjeze violence ilange ende kamjua ze violence fanyiwao omsajaja zila pia zila consequences zila wanao na wizi wa vote melezo hamada yayo bongo singabo wandu bokao uyamba sharika wona ukaya aketsoka ngabo wajua urijeri wajadidishe ngabo nga kitsoka ngabo wandu watuka ujua yono kari jaruma za rezo sosio riweleze ili wadojua mbamba hanu rilio wandu watsi jojo wandu watsi jolala wasiwa wandu wendo maruho wandu warengwa mateka alafu wandu wadoju soke bale manara rengwa mateka indini sha hamade namna rijwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati yani mkujo uzisiwe mbabi ya jua riono rijeri tsange rambio wa Komori ukaya attention vanu ye comment dirais-je hawe namna ilio inu hawe hato aringa mjuji hunda harima hato ari bon kai tsoka ngabo maono kabatsi faida harima ze participation zatu zinu shanga bwandu wenji kabisa wauna ukaya ze participation zatu zinu gizo zika effective rangoma ndo hembwana hata leo abunga mkazo yabo mgujo jalike wandu wane lewando kaya banunja ka ujandre mewandu chatika hujani je nifanye critique constructive ili wandu warekebishe hula usaiko urekebishiwa madama wakatira hako javira wandu wajojua warekebeshe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.